तो नारे मना को देछि जोड़ी तो नारे मना को देछि जोड़ी तो नारे मना सहज काटिदेवा बहुत कष्ट चेष्टा कर सब संभव है वो तो पूरी कई का मोर तमिते आले को भूल गली ना भूली नहीं पारू कारण से अलग तथला गोटे चरित्र हेलो ताको आज चल नचे फांसी हे जीवो ने मोर रचना साधारण मानव नुहे देवी लक्ष्मी और से लक्ष्मी बिचारी ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଭାଇ ତ ଭଲ ପାଇବା କଥା ଯଦି ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ମୁସ୍କିଲ କରିଦେବେ ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ ଯେ କେତେ ସିରିୟସ୍ ସେ କଥା ତୁ ଆଲୋକ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ହବ ତ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଓରିଆ ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ ତତେ ଜୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଆମ ସମ୍ଭବ ବାପା ରଚନା ପାଇଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ବାହାଘରଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ତାର ନା ରାତାରାତି ମୋ ପରିଚୟ ବଦଳିଛି କାରଣ ରଚନା ଗୋଟେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ବାପା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳକର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅମଙ୍ଗଳର କାରଣ ଅଛି ବାପା ହଁ ଭାଇ ବାପା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ରାୟକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କରିଛି ନିଜ ଝିଅକୁ ଘରେ ରଖିବେ ହେଲେ ତୋ ସହିତ ସେ କେବେ ବି ବାହା ଦେବେନି ତମମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନିମ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ବାହା ପାଇଁ ରାଜି ହବନି ରୂପାଲି ବାପା ତମେ ମାନେ ମତେ ଏଥିରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର
देखिब आम राताराति बड़ लोक ताहले तो से झील को भल पाऊनु भल पाचु ता बापार अचलाचल संपत्ति को रूपाली बलात्कार हो जाए सब पुओ मान से गोटे अदरकारी हो जाए तेणु आदित्य रायर अचलाचल संपत्तिर मालिक हेबाटा मोर एक प्रकार फाइनाल बापा शुण से संपत्ति तोर लोभ थी पारे हेले मोर नुह अन्याय को ठकी बंचा मु केबे भी पसंद करेनि बापा बल्लभ खबर संपूर्ण सुरक्षा जो आम कबाट को ठक ठक करने बस बड़ घर बिगिड़ी जाइए लड़की फोन करें कौ मुहूर्त से आसी पहुंची जापे हेले मु फाइनाल बापा से बाहागर खुशी खबर तो नहीं से आसूची रूपाली बापा तुम मैंने मत थे साहय करो केबे भी पारिबिनी मुझे किसी कहूनी बापा से झीटा ए घर को आसला ताकू तुम एमती स्नेह ममतार बांधीदेव ताकू जमी लगे आम घरटा स्वर्ग तुम कम शेष आउ कौन शुण से अन्य को ठकी बंचा मु केबे पसंद करे आ गोटे सरल अन्य झीर जीवन को नष्ट करी मु केबे बड़ लोक होगा इच्छा करे मुझे किसी कहूनी बापा झीटा घर को आसू ताकू तुम घर सब देख प्लीज बाबा प्लीज तुम मो कथा राजी हो बापा 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 मो कथा राजी हो मुझे तुम गोटे कार टिकेट देवी आ से कार बसी तुम 10 पला कोर्ट को जाओ बापा प्लीज बाबा प्लीज शुण से कार तो सामान्य कथा तू जब मत सुनार प्रति पकाऊ ताहले मु ना कहबी ना तुम मत साहस करबनी ना 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 तुम नाटक केमी हल परिणत कर से कईटा मत बेस भल भाव जना कारण मो प्लान प्रोग्राम सब फेल मार छाड़ी बाड़े बाड़े गोड़ हाथ सब भांगी देवी এইটা তাহলে তোমার আসল মুখ তুমি মতে ভালো পাওনছিল ভালো পাওছিল মো ডাডিঙ্কর অচল সম্পত্তি আরে মো তো তোমাকে মানস সরোবর পবিত্র হস ভাবিছিলি তুমি তুমি পবিত্র হস নো তুমি হচ্ছে ঘূর্ণ সগুণ যেটা উড়িলে মতো তা লক্ষ্য সবুবেলে তলে পড়িথিবা 50টা শব উপরে এতে নিচে প্রকৃতি তোমার তুমি কাহা কথা কইছো নীলবর্ণ সুগর নীলবর্ণ সুগর সমস্যা রইবার নছে তুমি তুমি আজ ধরা পড়ি যাইছো আর সমস্ত কথা জানি সারা পরে তম উপরে মো যেতিকি ঘুণ আছে বেশি ঘুণ আসুচি মো নিজ আরে তম ভଳି গোটে কাঁচা খণ্ডକୁ বিশ্বাস করি ও মো জীবন বহু মূল্য নষ্ট করিবা সঙ্গে সঙ্গে জଣେ ଦେବତାକୁ ଅପଦେବତା ସତେଇ ଦେଇଛି ଭଗବାନ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଦେଲି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କରି ଏ ରଚନା ଆରେ ତୁ କାହା କଥା କହୁଛୁ ସେଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱ ମଣିଷ ନା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ରେ ମଣିଷ ତୁ ମତେ ବର୍ବାଦ କରି ଦେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକୁଛି ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାପ ପାଇଁ ତମେ କ୍ଷମା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦିଅ ଆଉ ସେ ଅଭିଶାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟି ମତେ ମାର୍ଜନା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆଖି ଥାଇ ମତେ ଅଧୁଡ଼ି କରିଦିଅ
କାହିଁକି ଏମିତି ଲୋଭତା ଠୁପାଇ ତୁ ପାଗଳିକ ଭଳି ମଉସା ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମଉସା, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ପଣି ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଜାଣି ବାପାକୁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଛି। ତ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝ ରଚନା ପ୍ଲିଜ। যে নিজ স্বার্থ পাই অন্য সহিত ছলনা করিপারে, যে নিজ স্বার্থ পাই নিজ জন্ম কলা বাপা উপরକୁ হাত উঠাই মারামারি করে, সেভଳି অমଣିଷ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ି ଯାଅ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଗି ମତେ ଭିକାରୀ ସଜାଇ ଦେଲ ନା? ଆରେ ମତେ ଭିକାରୀ ସଜାଇ ଦେଲ ନା? ସେଇଟା ହଉଛି ତ କର୍ମ ଫଳ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ତୁ ଆଉ କିଛି ମତେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମସ୍ତି ଥାନ୍ତୁ ଭାଇ। ଖାଲି ଠିକ କରିଛ ସେ ତୁ ଆମ ଉପରେ ନ ରାଗି ବରଂ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ହଁ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। କାରଣ ମୋ ପ୍ରେମିକାଟା ବାଡ଼େଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଗଲା, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନଦେଲେ କଥାଟା ଅଲଗା ହେବନି। ଦେବି ମୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଟିକେ ତମେ ତୋ ବାପାକୁ ବୁଝୁଥିବେ। ଏ ମୁଁ ଅଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ। এই কথাটাକୁ ଯେମିତି ମନେ ରଖିବ। ଆସୁଛି। ବାପା ଭାଇର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମାଟା ତାକୁ ନୁହେଁ ରେ ଭାଇ, କ୍ଷମାଟା ମତେ ମିଳିବା କାରଣ ବାପା ହିସାବରେ ପୁଅଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗଢି ପାରିଲି। ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ରେ ମା, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ସେ ମତେ ବେଲ୍ଟରେ ମାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି, ବରଂ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବା। ବାବୁ ଆପଣ ଓକିଲ ଅବିନାଶ ଦାସ ନା? ଯେ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ କେସ୍ ବିନା ଫିସ୍ରେ ଲଢ଼ନ୍ତି? ହଁ, ଆଡଭୋକେଟ ଅବିନାଶ ଦାସ। ବାବୁ ଆପଣ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ବାବୁ ଆପଣ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆରେ କିଏ ତମେ? ଆରେ ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ଆପଣ ହଣ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଓହୋ, ଉଠ ଉଠ ଉଠ। କିଏ କେସ୍ ତମ? ବାବୁ ରେପ୍ କେସ୍ ବାବୁ। ବାବୁ ଏ ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ ଝିଅ ରଚନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଓ ତୁ ତାହେଲେ ଆଲୋକକୁ ପାଳିଥିବା ବାପା। ହଁ ବାବୁ, ଧର୍ମଦଣ୍ଡରୁ ତାକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଥିଲି, ଆଜି ତାକୁ ଏଡେ ବଡ ମଣିଷ କରିଛି ବାବୁ। ମଣିଷ ନୁହଁ, ବଡ଼ କୁହ ତମେ ତାକୁ ଅମଣିଷ କରିଦେଇଛ। ତମେ ତାହେଲେ କଣ ଏ ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ? ହଁ ପଳେଇଗଲେ ସେଇଠୁ। ତମେ ଦିନେ ମୋ ଆଲୋକ ବେଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ନା?
मरीचिका पछरे धाई आज की ताको भल पाइबा कथा नुह बरक ताको घृणा करबा कथा काहे कि ना सेटा गुटे चरित्रहीन बोले नहीं सत कथारे सती भूली गला परी तुम्हें मो बेटा को केबे दोष दियोनी मो बेटाटा निर्दोष अच्छी एमती कम केबे भी करी पारी बोली गोटे चरित्रहीन पुआ पाई तमे उकिलाती करूछ तमे लाज लागुनी तमस्ते पाई तो पुआटा आदित्य राय घरे पड़िता पाप चकु योग्य ना चोट में आदित्य राय तम उपरे राग रखी निज झको बदनाम करे तम ठारू प्रतिशोध दउछन आ सत आज पदक बाहर जाइछे ओले जाठो मो बापा ए केस लड़बेनी ओले जाठो सेमिति कथा कही मो अलग भाईजान जीवन को एमती नरक ठेली दियो काहे कि ना अंधार के ठेली दियो ना गोटे चरित्रहीन दुनिया रे बचिबार कोनसे अधिकार नहीं भले बेटी तुम्हें दिने भाई मो घर को बहु ऐसी थांतो ना मते ससुर भाभी मो पाद तले मुंडिया मारी थांतो हे बेटी से सब मत को बदले देई मु तम पाद तले अजाड़ी रहउछि तमे मते क्षमा करो तमे मो पेट को दया करो बेटी अबे मैं गोड़ छाड़ को जी अबे अम्मा भाईजान रे केते बड़ केस जानि पारुछु ना तू कर भाबुछु एमिति सामान्य गोड़ तळे पड़ी गले आबे सहाय्य पाई जिबो तले तू कह बेटी कौन कोले हमें सहाय्य पाईबा अम्मा भाईजान पाई सहाय्य पाईबा कहले तते मुसलमान नु हिंदू होबा को पड़िबो परंपरा नहीं हमारे को गुहारी करीबा को पड़ी हाँ बेटी अरे धर्म तो सामान्य कथा दरकार पड़िले आलोक बेटा पाई मो जीवन हिंदू माने मुसलमान हवा को हेले गोमांस खाती ए बेटी ए मुसलमान बुढ़ाटा हिंदू हवा को हेले कि मांस खाइबा को पड़िबो अरे बाबा तब से सब किछि भी करिबा को पड़िबोनी खाली हिंदू परंपरा संस्कृति ने मान को गुहारी करिबा को पड़िबो पारिबो बाबा पारिबो तो हां बेटी मैं जरूर पारिबी बेटी मैं जरूर पारिबी लोग भाईजान तरह जगन्नाथ को पूजा कला में मित्र बसी सब बेले पूजा को सहाय्य करे सेतेबेले सिए ता धर्म रे एक गप्प मते कहितला से मते गप्पटी कहितला ता धर्म रे सते सावित्री बोले एक नारी थी से ताको स्वामी सत्यवान को बहुत भला पाउथिले संसार भितरे दिने झड़के माडी आसिला आपा सब कबुड़ा रे सत्यवान को मृत्यु हेई गला जमराजा सत्यवान का जीवन को नहीं गला बेले सावित्री ताको पछ पछ सत पद अनुसरण कर चली जाइतिले चौथि पाई के जमराजा शत्रु मित्र पलट गई सत्यवान का जीवन को फेरे देइतिले तू सच कहू छु बेटी बाबा हिंदू माने विश्वास करंती सत पद अनुसरण करी गले शत्रु भी मित्र पलट जानती ए बेटी अरे सातो पदों को मो आलोक बेटा पाई दरकार पड़िला सातो भाई मत भी चले बे तथापि आपको फल मिली बनी आपा फल मिली बनी अरे कहो बेटी हमें कौन करिबा बेटी अब्बा हमें तो एमान को पछरे सात पद अनुसरण कर चली परिबानी तेणु एमान को पाद पड़िथबा ए अगड़ा रे
आमे बाप बेटी सत्य फेरा गड़ी जीवा तू देखिबु बाबा एमर हमको निश्चय सहाय्य हेबे निश्चय सहाय्य कर चल बेटी चल आ बाबा तुमको कथा दूची ए केस मु कंपनी लिस्ट बाबू आपण सत कहते बाबू निश्चय लड़बी तुम पाए केस नहले हिंदू धर्म प्रति तुम थिबा विश्वास का भांगी जीवनी एक कथा कहूला मो बेटी ता नईले कोण कथाटा आज सत होता बाबू हे बाबू आपण मो बेटार केसटा लड़ीबे लेकिन आपण को फेस दवा पाई मो पाखरे किछि नहीं बाबू लेकिन आपण जो टिकटॉकर केसटा को लड़ुचंती मु ता छातीर कलीजा गोटे रखी छी बाबू ता छातीर कलीजार अमानतटा को मो आपण को फेस ऊपर दवा को चाहू ए बेटी तुझे तो आलोक भाईजान रो अमानतटा को बापू को दे दे बाबू ए काला जगन्नाथ टा आउची मो बेटा आलोक रो छाती रो कलेजा बाबू मो आपण को फेस रूपरे दबा को चाहूची आपण कोन एटा को नेबे नै बाबू अरे अमूल्य अमानत को के कोन हतादर करि पारे जे मु करि परिबी तमे ता अमानत को सेमती साइति रख मु तुम मनु कथा दउची तुम पाई ए केस निश्चय लड़बी मु मो कर्तव्य केबे भी अवहेला करबी तुम माने थो जाओ ठीक अछि बाबू गला बोले मु अपन को गोटाए कथा कही जाउची बाबू अला सबु बोले अपन को सही सलामत रखते हो बाबू तमने आपण ए केस लड़िबे मौसा तो कथा देली पुणी पचारुछु कोन पई काहे कि ना आदित्य रे को मु कथा देइची आलोक विरुद्ध रे मु केस लड़िबी ओ ताले तू मो विरुद्ध रे केस लड़िया को भय करू
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ କେସରେ ଜିତି ଯିବେ? ସେ କଥା ତ ସମୟ କହିବ। କାହିଁକି ବାପା କାହିଁକି କାହିଁକି ଗୋଟେ ବର ପାଇଁ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି? ଓକିଲ ପାଇଁ ତା ମହକିଲ ହଉଛି ଅତି ନିଜ ବାପା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପର। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ ଯଦି ବାପ ଝିଅର ଲଢେଇକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ ତାହେଲେ କେସ୍ର ଓହରିଆ। ଆଉ ଯଦି ଓହରି ନ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ଲଢେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ। ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କରିଛି ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ବାହାନା କରି ବାହାଦୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ମତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। এইটা আমার প্রতিজ্ঞা নয়, এইটা হচ্ছে মোর ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা। Excuse me, Mr. Anand. Yes, excuse. ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ରାୟଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ ରୂପାଲି ଦାସ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋକ ସହିତ ନିରଳାରେ କଥା ହେଇପାରିବି? ସେ ଅମଣିଷ୍ଠା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କଥା ହେବେ? ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ତ ତା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ, ତା ସହିତ କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଆପଣ ଯାହା କଥା ହେବାର ଅଛି କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମିଥୁନ, ମିଥୁନ, ସେ ଆସାମୀଟାକୁ ହାଜତ ଭିତରକୁ ପଠା। ଓକେ ସାର୍। अबे এই ভাই ম্যান কোন ভাই अबे को भाई से सरल जीवन जीवन नष्ट कर दिले भाई ये तमें मीठा मीठा भारी मीठा प्रेम सुना 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 घर छोटा बड़ा मीठा मीठा भारी मीठा प्रेम सुना 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 घर छोटा बाबू नहीं पते मोचड़ी ओ नारी मोरा की जोड़ी तो नारी मोरा की जोड़ी तमें ताहले मो विरुद्ध रे केस लड़ुछ ना रूपाली आउ तमे कोन भाबिछ तम सपक्ष केस लड़ी थांती सुनो पर चारी खुशी हबो काली मु तम सपक्ष केस लड़बे को जाउनी पर तम सपक्ष केस लड़ुथा मो बापा को चैलेंज दे आसीची मु ए केस से जीतीबी तापरे मते फांसी हेई जीवो ना एटा तो आईन रो व्यवस्था कौन फांसी पाइबा को डर लागुची ना निज को रियलाइज कर निज को करबा पाई रूपाली तमे मोर सेई रूपाली ना
ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ତମେ ମୋର ସେଇ ରୂପାଲି ନା? ମୁଁ ତମର ସେଇ ରୂପାଲି ଯାହା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର କରିଦେଇଛ ତମେ। ରୂପାଲି, ଆରେ ସମୟ ତ ସେ କଥା କହିବ। ରୂପାଲି, ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କ'ଣ ମତେ ଆସି ପଚାରି ପାରିଲନି? ଏ ଆଲୋକ, এই কথাটা সত্য কি মিছ? শেষରେ ମତେ ତମେ ଦୋଷୀ ସଜେଇ ଦେଲ ନା? ରୂପାଲି, ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିନି ରୂପାଲି, ଭାଙ୍ଗିଛ ତମେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ତମେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛ ରୂପାଲି। ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣା ଆଉ ମିଛରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତମେ ଠିକ କରିଛ ରୂପାଲି, ତମେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରି ଠିକ କରିଛ। ରୂପାଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳିଯିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ? ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ରେପିଷ୍ଟକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରି ଏ ସମାଜରେ ମୁଁ ଘୃଣାର ପାତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି? ରଚନା ବାଳକ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଏ ସମାଜର ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିଥିବା ମଣିଷକୁ ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ତାହେଲେ କି ଲାଭ ପାଇବି ଜୀବନରେ? କି ଲାଭ ପାଇବି ମୁଁ? ରୂପାଲି, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋ ଆଗରେ ଧରା ପଡି ଯାଇଛ ତମେ ମୋ ଆଗରେ। ଯଦି ବିବାହ ପରେ ତମେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତ, କଣ କରିଥାନ୍ତ? ତମେ ତମକୁ ଫାଶୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ ପଟେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଉଛ ଚଳିତ ଆଇନଟାକୁ ଫାଶୀ କୋଠରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅ। ଦେଖো ନା, ମୋ ନାଁ କରି ଡାକ ନା, ମୋ ନାଁଟା ତମ ମୁହଁରେ କେବେ ବି ଶୋଭା ପାଏନି। ତମ ଭଳି ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଯେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଦେବତା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାର ପାହାଡ଼ ପାଲଟି। କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତମେ କହୁଛ ରୂପାଲି? କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତମେ କହୁଛ? ଏଇ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ? ଆରେ ଯୋଉ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଆରେ ଦେଖ এই দীপটা কেতে মহান, সে নিজে জলি জলি অন্যকে কেমিতি আলোকিত করুছি। রূপালি, তুমি কহ রূপালি, সতরে কোন দীপটা জলে? নাই নাই রূপালি, নাই, দীপ জলেনি। দীপ ভিতরে থাকা সলিতাটা জলি জলি শেষে পাউঁশ পাল্টি হেলে না নেই যায় সেই দীপটা, বাবা নেই যায় সেই দীপটা। তামানে তুমি কোন কইବାକୁ চাହୁଛ? ବାହାରଟା ଦେଖି ଭିତରଟା ଚିହ୍ନିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି ରୂପାଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମେ ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ରୂପାଲି। ରୂପାଲି, ଆରେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ୍ଷମା ମାଗି ନେବି ରୂପାଲି। ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭୁଲ ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି এই দুনিয়ারে ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି।
तू आउ बेसी दिन ए दुनिया रे रहिबुनी बे खूब शीघ्र तोर स्वर्ग यात्रार व्यवस्था मु करि दउति बे देखो तो ऑफिसर थाओ एठी थाई मु सब कथा सुनी सारी आपण दिने अमरीछटा को भल पाउते आउ ताको मैरिज करिया पई निष्पत्ति नैथिले मु कि तू एबे एटा को एठी घुड़ा करूची सेथि पाई मु आपन को धन्यवाद दउची अरे आपण को जगह रे आउ को झियो होइतिले निज प्रेमिका सपक्ष रे जुक्ति करितांदा मु कि तू एटा को सहज रे छाड़ी बिनी मु या विरुद्ध केस लड़ी मु एटा को फांसी खुंटा रे झुलाई देबी काकरे नारी चरित्र को नहीं जे खेल खेलिला मु ताको केबे बर्दाश्त करि परिबिनी सर अरे केबे वाह भारी भल लगिला आपनकर ई स्वभावटा आपनक भली ए समाजर अन्य नारी माने जो चिंता करते ताहले ए समाजर रूप तो पूरा बदली जान थैंक यू ऑफिसर थैंक यू किछि माइंड न करबे रूपाली मैडम मु आपनको गोटे प्रस्ताव दबाकू चाहे देखंतु किछि मने न करी जहा कहबा कथा कोंतु भल लागिला भारी भल लागिला आपनक ए निवृत्त गुण आ एटा मध्ये मते बहुत इंप्रेस करछि रूपाली मैडम जदि किछि माइंड न करबे ताहले मु आपनको जीवन साथी रूपे पाइबाकू चाहे माने मु आपन को मैरिज करिया को चाहिए किछि असुविधा अछि देखो तो सर मु माने आपन को माइंड भी करिया कहबी माने मु आछि सर नमस्कार मैडम नहीं सर आपण से भूल करंतु सर आपण से भूल करंतु काहे के बे कौन ओ प्रेमिका को विवाह प्रस्ताव दे देली बोली मन दुख करूचु ना नहीं सर नहीं मु रूपाली मैडम को कथा कहूनी सर मु कहूँ रचना मैडम को कथा सर मु आप हाथ जोड़ी सर आप रचना मैडम को विवाह करंतु भले झील ये दुनिया में मिलवा असंभव सर रचना मैडम को रचना मैडम खाली मो पाई नुहे ए सारा पुरुष समाज पाई अछुआ हो जाइछि बे ताकू अछुआ कर देइछु अनंत बाबू तमे पुणी एठी आसिच मो जीवन हिसाब निकास करबा तम प्रति अन्याय कर मरीच पछुटा को मु नहीं अनंत बाबू आपण कि आपणकर आईन व्यवस्था एटा जो शास्ति मो मन बुझीबनी से मो निज हाथ में शास्ति दे मो मन भीतर जलुवा निया को लिभेबा ठीक अच्छे न्याय बाड़ी मु तम सामना ठिया
मन इच्छा आनंद बाबू ଆପଣ ଏଠି ରହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବି କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଚାହେଲେ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ମୋ ମାଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯିବନି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇଟା ଯେମିତି ନିରଳାରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି ଏଇ ନିରଳାରେ ମୁଁ ଆଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି ୟାଠୁ ନିରଳାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନିଅ ଏମିତିରେ ବି ଥାନାରେ ୟା ପାଇଁ ହଉଛି ଆଜି ଶେଷ ଦିନ କାଲି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମୋ ଭିତରେ ଚାମ୍ବର ଅଛି थानाटा आज आपण भारी भारी आपण को मन शांति करतु मैडम मारतु मैडम मारतु हां मु तते बड़ेबी ए बड़े तो पिठर चमड़ा उतारी देबी तो मारतु मैडम मते एमिति मारतु जे सेमिति जीवन सारा करितबा सब पाप तक दोई हे जीव मैडम मारतु मैडम मारतु मते हां मु तते बड़ेबी नहीं भी तते पारिबेनी मैडम मुझे तुमको बड़ेबी ताले पूजा करिबे कहां आ को देवता करे छिड़ा है कहबी हे ईश्वर ओ पापा पे तबे मते क्यों तोरा रे मोना छोट हेले सिना पापर प्रायश्चित हबो नहीं नहीं
आगे केबे भी चरित्रहीन कहबेनि कहीं ना आपण होउछंती मो पई देवी सेदिन जदि आपण मते टंका देई न थांते ताले मो विवाहिता बहुनीटा ता शाशु घर को जाई पारि न थांता आपण जदि मते सेदिन टंका देई न थांते मो घरर अभाव असुविधा किछु भी दूर हो पारि न एते सब करि सारिबा परे आपण मते मो आगे चरित्रहीन कहबे नहीं नहीं मत भारी कष्ट होची मैडम भारी कष्ट होची मैडम आपण निजे निजर एते बड़ बदनाम करदेले कहीं कहीं के करदेले केवल मो प्रेम पाई मानी मैडम हेले आपन को गोटे शर्त रखिबा को पड़िबो मैडम गोटे शर्त कहि के मोची तमर हजारे शर्त मानिबा को मैडम को चाह तमे मैडम जो कथाटा कही आपन मते दोष मुक्त करबा को चाहुचंती सेही कथाटा जेमिति आपन कहारी आगरे प्रकाश करिबेनी आपन को दादी आदित्य राय ना से पुलिस ऑफिसर आदित्य दास महापात्र कहानी अगर भी प्रकाश कर ए बकरी पथ बोली छो करबा को जाओ तमे करबा को जाओ अरे करे दस है जोडले बसु छो सेई रे को तमे हारे पकाउ छो निजो अमंगल हो तमर हम बोका कालिदास हेले कहा आज निर्बोध मनुष्य पलटि जाइछि मोर ए निरीमा की बौडीटा पाई फांसी हे जाऊ फांसी मते से फांसी ही मो आनंद से शेष ही मो खुशी हेले मु जानी सुनी मो भौनीर एते बड़ अनिष्ट मु करि परिबिनी केबे भी करि परिबिनी आलोक भाई कौन कहलो मते भाई ए भौणी अरे मते आउ थरे भाई बोली डाक भौणी मते आउ थरे भाई बोली डाक थोड़े कह के हजार थोड़ा डाकिबे तमे मो भाई 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 सोना जनोना त्याग अन्य तोर महिमा ए कली जुगरे आज जोटे मनीष नुहे
मनीष रूप रे जड़े देवता देखिली नहीं जीशु ख्रीष्टଙ୍କ त्यागर कहानी शुणिची तांको समय रे बंधा होइतिबा हिंदू मानकु अभिशाप नुहेरे बरम तांको पापर मुक्ति पाई ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना नहीं मौसा हे ईश्वर एमानकु तुमे क्षमा कर प्रभु एमानकु तुमे क्षमा कर नहीं नहीं मौसा नहीं आपण एते ऊपर को मते टेकी दियंतुनी मौसा टेकी दियंतुनी मते ऊपर को आपण अरे तळु ऊपर को करबा को मु किए मौसा तो कर्म फल तते बहुत ऊपर को नहीं जाई तू मनीष नुहे रे आलो तू जड़े देवता तोर हाथ दीटा जोड़ी हे जाउछि रे आलो भारी इच्छा होउछि रे आलो तो ना सहित मो नाटा को जोड़ी तो ना रे मोना जदि आपनकर हृदय रे मो पाइन टिके जगह थाए ताहले मो आपन को हाथ जोड़ी अनुरोध करूची मौसा आपण मो मुंड ऊपर तर की होंतु रचना मैडम को परे एई कथाटा जेमिति आपण कहारी आगरे कहिबो गांधी जी को तिनी मांकड़ परी एई कथा आपण किछि जानि नहंती किछि सुनी नहंती आपण किछि देखी नहंती आपण काहे की तोर ए जीत काहे की तू तो निज को ध्वंस करी दबा को जाउछी मोर ए निरीमा की भौणीटा पाई मौसा ना मो पारिबिनी ना ता ना सहित मो नाट को टिके जोड़ी दबा को ना मो पारिबिनी मौसा जीवनटा भारी कष्ट लगे मौसा ए असहाय जीवनटा नहीं मु बंची पारुनी मौसा ए जीवनटा मो पई गोटे जंत्रणा पलटी गला ना मु हेई पारुची हिंदूर ना हेई पारुची मु मुसलमान विश्वास अविश्वास दो छकी बिचरे ठिया होई केवल चित्कार करी कहूची हे जगन्नाथ मोर टिके शांति दरकार हे जगन्नाथ मोर स्वर्ग द्वार दरकार हे जगन्नाथ Oh,
কোর্ট টাইম হয়ে গলা আরে কোড়ে যাইছ নমস্কার আদিত্য বাবু নমস্কার ମୁଁ ତ ଆସିଗଲିଣି ହେଲେ ଅଗଦ ରୂପଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠି ଦି ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ଥିଲା ଝାଡ଼ା ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲା ଜ୍ୱର ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇ ମେଡିକାଲ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ମାନେ କୋର୍ଟ ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସେ ପୁଣି ମେଡିକାଲ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗେ ତାକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାମାନେ ତାମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସାକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ତା ଛଡ଼ା ସେ ଦିଟା କୌଣସି କାମକୁ ନୁହନ୍ତି ତାମାନେ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଛ ହଁ ସାର୍ ଖାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଧରି ଆସିଛି ଆମେ ଅବ୍ଦୁଲ ତମର ଭିତରକୁ ଆସ সালাম আলাইকুম স্যার সালাম আলাইকুম নমস্কার ତମେ ମାନେ ତାହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ବଢିଆ ସାକ୍ଷୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଦରକାରେ ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଦିଟା ପ୍ରକାର କାମରେ ଲାଗିବେ ସାକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ବଡିଗାର୍ଡ କାମ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଭାଇ ଆଲୋକର ଜିଜା ମାନେ ଭିଲିଆନ ଆଉ ଭାଇ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତା ଭିଣେଇ ମାନେ ତା ଜିଜୁ এইটা নিহাতি খুশির কথা এভଳି জবরদস্ত সাক্ষী ভাগ্যরে থিলে মিলে ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଇଟା ଆମର ଦୁଶ୍ମନ ଅଛି କେବଳ ତାରି ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ବେଟା ହୋଇବି ବେଟା ହୋଇପାରିଲିନି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମାପି ଜୁପି ମୁଁ ଠିକ କଥାଟା କହିଛି ତାହେଲେ ତମେ ଡେରିରେ କରି ସିଧା କୋର୍ଟ ଚାଲିଯାଅ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବିନା ଇଏରେ କୋର୍ଟ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ ତମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯେ ତମେ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି ତମେ ଖାଲି ଆଖି ବୁଝି ସାକ୍ଷୀଟାକୁ ଦେଇଦିଅ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ମିଳିବ ତମେ ଯଦି ଆଖି ବୁଝି କରି ତମ ଭାଇ ବିରୋଧରେ ସାକ୍ଷୀଟା ଦବ ଟଙ୍କା ତ ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବ ତମେ କି କୋର୍ଟ ଚାଲ ତମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଚ୍ଛା ହୋଟେଲରେ ଖାନା ପିନାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ଏ ଖାନା ନହେଲେ ଚଳିବ ଲେକିନ ଏ ପିନାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜରୁର ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମେ ଆଗେ କୋର୍ଟ ଚାଲ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମ ପାଇଁ କରାଯିବ ଆଚ୍ଛା ସିଷ୍ଟର କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ନା 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 ତମେ କୋର୍ଟ ଯାକେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ କୋର୍ଟ ଯାକେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଆମର ଅଧର୍ମ ହବନି ହଁ ଏଠି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଅଭାବ ଅଛି ଆରେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର କହିଦଉଛି ତମକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବାଦଲ ଆରେ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେ ଠିକ ଅଛି ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସାଲାମ ଆଲାଇକୁମ ସାର୍ ସାଲାମ ଆଲାଇକୁମ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ସୁଧାର ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ବାପା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କୋର୍ଟଟା ବି ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ରଚନା